Bismillahirrahmanirrahim. Ulasan Ihya juz 2. Yang kemarin menjelaskan tentang ayat ijtanibu minadh-dhon. Ya. Jadi memang kita ini harus baik sangka. Harus baik, apalagi sesama harus lebih diutamakan baik sangka. Hati-hati ya, jangan kita buruk sangka apalagi terhadap sesama muslim. Di antara pintu masuknya setan ke dalam hati kita adalah buruk sangka kepada sesama muslim. Kita utamakan baik sangka. Aya jelema make udeng-udeng, make sorban, make tongkat. Tong goreng sangka. Saya tahu yang kapuji ulah justru orang nung goreng sangka, salah. Sangkaun orang sing sae, naon sangkaan saena? Oh, keur ngalaksanakeun sunnah Kangjeng Nabi Muhammad. Tongahina ka batur. Batur aya nu make gomis, aya nu make sorban, keun bae keur ngalaksanakeun sunnah Kangjeng Nabi Muhammad. Allah astagfirullah. Teu kudu digoreng sangkakeun, tersangkaan ulah. Ya, terserah. Sabab eusi hate mah da lain urusan urang. Jadi yang harus kita utamakan adalah baik sangka. Terutama baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ihya juz 3 halaman 35 dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa min abwabihi su'udzanni bil muslimin. Goreng sangka kaum muslimin. Di antara pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita, itu di antaranya gerbangnya, pintunya adalah su'udzon. Ketika kita su'udzon, langsung masuk setan ke hati kita. Lah, asup. Nah, caranya bagaimana supaya setan tidak masuk ke dalam hati kita? Ya jangan su'udzon. Tanamkan husnudzon. Harus tanamkan husnudzon, baik sangka yang memang secara zahirnya dia sedang melaksanakan kebaikan kok. Kenapa kita suudzoni? Orang dia sedang melaksanakan kebaikan. Jadi kepada orang lain seperti itu. Faman yahkum bi syarrin ala ghairihi bidzanni ba'athahu syaitan ala ayyatula fil lisan bil ghibah. Tuh. Nih, kerjaan setan ternyata. Siapa orang yang menetapkan akan kejelekan kepada selainnya, kepada orang lain dengan sangkaan, padahal belum tentu dia itu jelek. Lalu dianggap jelek. Dia sangka tidak baik. Ya, suudon tea tadi. Maka setan mengutusnya, ba'athahu syaitan, maka mengutusnya kepada itu orang, setan mendorong kepada itu orang setan ala ayyatula fil lisan bil ghibah, kepada untuk lisannya ini terus menerus di dalam berghibah. Karena goreng sangka bakal timbul dicaritakeun kagorengan aku urang. Gara-gara goreng sangka. Dulu ya tina hate mimiti goreng sangka. Teu cukup kitu ku ceuk setan teh omongkeun kagorenganana. Tuh, itu kerjaan setan. Ya. Fayahliku, maka celaka orang tersebut. Au yaqsiru fil qiyam bihuquqi. Au yuqassiru, atau dia tidak memenuhi hak-hak kewajiban terhadap orang lain. Au yatawana fi ikramihi, atau dia ya yatawana fi ikramihi,
lambat di dalam memuliakan orang lain. Wa yangduru ilai bi ainil ihtikar, dan memandang orang lain hina. Waduh, itu gara-gara apa? Suudzon, dari suudzon akhirnya menganggap dia itu orang hina. Waduh, bahaya. Menganggap orang lain hina. Ketika dia menganggap orang lain hina, wa yara nafsahu khairan minhu, menganggap dirinya baik, dah eta. Jadi we setan. Jadi balad setan, balad iblis. Hati-hati ya. Ini dari apa? Pintu suudzon. Ya, buruk sangka. Dari buruk sangka itu akan terjadi ghibah nantinya. Dari buruk sangka akhirnya dia tidak menghargai orang lain. Dia hina, ya, dia hinakan orang lain. Itu karena bibit dari mana? Buruk sangka. Gara-gara buruk sangka. Tuluin diceritakeun kagorengan batur. Naon untungnya cik sok. Naon untungna nyaritakeun kagorengan batur, naon da untungna teu. Diganjar ku Allah. Sugan waduh kengeng ganjaran gitu. Ridoeun Allah ka urang kira-kira lamun urang nyaritakeun kagorengan batur? Teu naon untungna, rugi nu geus. Nu jelas mah rugi. Bisa mengakibatkan cilaka. Oke, yang paling dahsyat akhirnya dia memandang orang lain hina, memandang dirinya Kenapa ini terjadi? Karena suudzon, buruk sangka terhadap orang lain sesama muslim. Wah, eta musyrik, eta euy musyrik. Beda naon? Nyium kuburan disebut musyrik. Ayo maneh sok nyium pamajikan tara. Nah, ayo nyium pamajikan teu musyrik. Minangkana. Wah, musyrik nyium Quran. Piraku nyium Quran musyrik aja. Sok ararah teh pisan. Kadenya tong gampang-gampang nuduh salah ka batur. Ulah. Kade, itu bukan ajaran suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu, ajaran Islam itu tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, gampang batang nuduh ka batur musyrik, bid'ah, ahli neraka. Waduh, luhur teuing maneh tah nya. Aduh bahaya. Kadenya urang ulah kitu ka batur. Lamun urang teu terang taroskeun heula, ieu teh sae leres atau nabi teu leres gitu. Cek syariat kumaha. Cek aturan agama ieu teh bener atau salah kan gitu. Kardas tong babari-bari, tong gampil-gampil ngahukuman ka batur musik bahaya. Kudu apa naon ari musyrik, kudu apal heula naon ari musyrik. Memeh urang nuduh ka batur musyrik teh kudu apal heula naon ari musyrik. Nuduh ka batur ahli bid'ah teh naon ahli bid'ah kudu apal heula. Tong gampang-gampang nuduh ka batur ngaco salah gitu, ahli bid'ah urangna kada apal heula mana nu bid'ah mana nu sanes bid'ah, mana kalakuan musyrik pagawean musyrik mana pagawean lain musyrik kudu apa tong ojol-ojol babari tuduh ka batur bahaya nanti. Kartos saya husnudzon, ya. Enak orang yang itu ya. Nanti wa kullu dzalika minal muhlikat. Semua itu ya buruk sangka kepada muslimin, menghibah, tidak menghargai dengan sesama muslim, memandang orang lain hina, memandang dirinya baik, lebih baik daripada orang lain, itu semua minal muhlikat. Itu semua dari perkara yang akan membinasakan, mencelakai. Wali ajli dzalika manasyarum ittaqu mawadhi'at tuham. Jadi urang tong goreng sangka ka batur. Oge urang ulah ngondang goreng sangka batur ka urang, ulah. Kartos ulah ngajadikeun batur doraka ku sabab urang ulah. Ittaqu mawadhi'at tuham. Jauhilah oleh kalian tempat-tempat yang dituduh jelek oleh orang lain.
Hmm? Jangan. Ketika ada orang bermaksiat, kita jangan duduk situ. Kayak kabaut, karunya batur. Ya, itu. Jadi jangan ya, ulah naon, ulah ngajadikeun pidorakaeun batur karunya batu. Ya, karunya batur. Ittaqu mawadhi'at tuham. Jagalah oleh kalian dari tempat-tempat tuduhan tidak baik. Ya, tuduhan tidak baik. Karunya kabatur batur jadi suudon. Urang kabatur ulah suudon. Oge urang ulah ngajadikeun suudon batur ka urang gitu. Ya, ulah ngajadikeun suudon batur ka urang. Itu diantara bab suudon dan husnudon. Allah berfirman wa qali ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi oleh kalian akan banyak dari sangkaan karena sebagian sangkaan itu adalah dosa. Akhirnya menuduh orang yang tidak bersalah dituduh salah. Orang yang tidak musyrik dituduh musyrik. Orang yang tidak sesat dituduh sesat. Bila aku mujikan Nabi disebutkan sesat. Mana sok muji ka budak tara. Sok muji ka pamajikan. Oh sok nah teu musyrik ka muji ka pamajikan mah. Bila aku mujikan Nabi musyrik. Saha nu muji ka Kanjeng Nabi? Gusti Allah nu nyontohan muji ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ayatnya yang tadi dibaca? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jol aya jelema nyebutkeun muji ka Kanjeng Nabi musyrik. Aduh, sok aya wae ya. Keun ku urang doakeun nya sing saralamet sararea. Jangan gampang-gampang menuduh orang sesat. Harus tabayyun dulu. Ya, jangan gampang-gampang. Kita jangan seperti itu. Contoh ya seperti itu.